First year Migson, sugod ka sa bawang karon no? O mayong hapon sa tanan. Amen. Malipayan mo tanan. Amen. Atong palakpan ang buhay na Diyos Migson. Palakpatan natin Migson ang Diyos tungkol kay siyang pagka magmadaugon no? Sa pag-antos o pagpasan sa krus no? Pagsaka sa bukid sa kunbuta Migson. Aron lang Migson, mabawitan niya Migson, no? Tungod kay iyahata Migson sa daan, wala pa matukod ang kalibutan og nahulog ta sa sala, no? Unang adunay word nga lukat, no? Tungod kay naprinda, no? Unang walay lain na kalukat sa po, unang dugo ni Kristo Migson, no? Ang iyang balahan dugo, no? Ug dalay ko ng buhay nga Dios, karong kapunon sa tag-usa na ito Migson, nga niya karon no? Niya karon Migson, o wala tayo lain simbahon karon kundi ang Diyos nga tag-iya sa tanan butang, no? O sa kalibutan Migson, o ilabi na gayud ang atong kinabuhi Migson, no? O siya ang angayan natong simbahon karon Migson. Wala tayo tao nga ginasimba, no? O walay pulong sa tao Migson nga ato nga ginapaminaw, no? Kundi ang pulong sa Dios kanunay atong paminawon. Tungod kay ang pulong sa Dios mo na'y ginatawag og ulan, no? Ug kanang ulan wala nag-produce og binhi, no? Ang binhi na nadaan, no? Ug di na siya moturok kung di maabot ang ulan, no? Una kung ikaw kabahin sa Dios, na nakasakaisipan sa tong buhay na Dios, sa wala pa ang kalibutan Migson, unay binhi Migson, no? Ang kinaiya sa Dios nga nada nimo kinahanglan na sa pulong sa Ginoo sama sa ulan, no? Aron mo turok na Migson, no? Mga dalay ko ng buhay nga Diyos karong ka haponon, ug sulay langan akong ganyan ang tanan sa pagpanindog. Alang sa itong pagsugod akong ganyan sa pastor sa kampo din eh. Labing balaan namanan sinibaon ni Diyos, dalay kong kanita ka sa haponon, Diyos ni Abraham, ug Isaac, ang Diyos mga propeta. Andag sa langit o sa iyo tao kanumutamo ang Diyos sa mga lagaran, amo kang inadaig na pasalamatan o Diyos, inaagi sa balaan gamhanan ng pangalan mo si Jesus sa Nazareto ng puto bilang anak. Kanimo ang himaya paday ko pasalamat. Gawas kanimo wala nila nga Dios. Salamat sa mga pulo nga naghatag og kinabuhi. Salamat sa kahigayunan nga dinhi ka o Dios naga panalangin kanamo sa espirituhanong panalangin. Dinili kami mabuhi kung wala ikaw. Nining kapunon ako nagapangamuyo ikaw magiguban o magadihog sa iyong balang espiritu sa matausa kanamo Dios nga diin ang kaalam nga langiton kan kanimo among ipangamuyo. Nga diin magauban kanamo ug ang imong kalinaw pagigdayt gugma ipaabot kanamo. Kining tanan o Dios, ako itugyan kanimo nga diin ikaw among simbahon ug ikaw magatudlo kanamo ug magapadayag sa imong kagalingon sa matag usa kanamo sa porma nga pulong. Kining tanan akong gilauman gisalig pasalamatan sa gamhanan ug balaan mong pangalan nga mo si Jesus nga Nazareton maong Kristo. Imong bugtong pinalanganak akong inig Dios maluluwas. Amen. Amen. Praise God, no? Musbon ko malipayan mo tanan. Amen. God is good. All the time, God is good. Atong palakpatan ng Diyos. Expression sa atong kalipay. Migson, ato siyang awitan, no? Tungod kay iyon si Pablo, ang magulanon pampuon, no? Ang malipayon pagkantahon. Muna nga, malipayon mo ta Migson, ngantata, no? Amen. Praise God. O gawit sa gawit Migson, naguluan, balaan dugo, no? Dili mabayaran kayo na Diyos. Dili mabayaran ang kaayo mo Diyos. Dili tukman ang pagkabalaan mo. Dili mabalin ang dogma mo, ang panganggol ko ka, Jesus. Dili mabayaran ang kaayo mo, Diyos. Dili tukman ang pagkabalaan mo. Dili mabalhin ang lupa mo, ang panganggol ko ikaw, Jesus.
Hinugasan. Hinugasan ang sala ko, inaagi sa balang dugo. Iwala ang sala ko, tungkol sa gumawa. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Ihatag mo na ako ang tanan. Hindi mabayaran. Hindi mabayaran ang kaayo mo, Diyos. Dito na ang pagkabalaan mo. Hindi mabalhin ang lupa mo. Ang pangandoy ko ikaw, Jesus. Hinugasan ang sala ko, pinaagi sa balang dugo. Iwala ang sala ko, tungkol sa guma mo. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Ihatag mo na ako ang tanan. Hinugasan ang sala ko, pinaagi sa balang dugo. Iwala ang sala ko, tungkol sa guma mo. Pangandoy ko ikaw, pangandoy ko ikaw. Ihatag mo na ako ang tanan. Ikaw, pangandoy ko ikaw. Ihatag mo na ako ang tanan. Ihatag mo na ako ang tanan. Amen. Atong pagpakalabigan ni Jason. Isa pa nangandoy sa Diyos Jason. Wala yung mangandoy sa Diyos. Katong iya sa Diyos Jason, no? Kaya bilin iya sa Diyos Jason, digit to mangandoy Jason, no? Ang ipangandoy nato ang kalibutanong mga pangandoy Jason, no? Diligit siya nangandoy langit ng mga pangandoy Jason, no? Tungod kay walay lain na naog Jason gikan sa langit. Jason gawas niya ato nga walay lain na naog gawas niya atong gikan sa langit, no? Amen, praise God, no? Kung naka sa kaisipan sa Diyos before foundation of the world, nakadaan dito Jason. O gipakanaw ka dito ipataw ka, aron ang purpose simbahan niya siya. So, simbahan mo atong Diyos Jason. Tungod kay di siya nimong Diyos. Kung ba niya. Kawit ka sa kawit Jason. Kung wala ikaw asa ko, no? Sa tanang butang. Tanang ibukat mo. Salamatan ka sa kinabuhi ko. Amen. Bantay butang ay kabalos ko. Di kung wala ikaw, asa ako. Ang butang walang ibukat mo. Gusto ko kaalam ikan kanino. Santa ng butang ito wala ikaw, asa ako. Ikaw ang pinunta sa mga butang na nakita
husga, no? Tinuod gid maigso, no? Kung walang Diyos, asa ta maigso, no? Una nga, importante gid maigsoon, nata sa Diyos maigsoon, no? Unang matupas ng prasto, unang pinakasipti nga dapit, ang tulong sa Diyos maigsoon, no? Yes. Amen. Wala gid kay kalaban ni maigsoon, no? Diagid ang pinakasipti. Kung sa trabaho pa maigsoon, safety first, no? Kung bago ka mo trabaho, isipti sa limong kugaling maigsoon, no? Una nga, bago na ito maigsoon, buhaton ng tanan, tinagi das tulong sa Ginoo aron ta masipti maigsoon, no? Una yung safety first na ito maigsoon. Kung gawit ka sa kawit maigsoon, magluhan, ikaw ang gugma, no? Bisan ako dili ang ayan, no? Bisan ako dili ang ayan, Abali mong ipagkamatyan, sana po nagkasala. Imong gihapon kong ipangga, unsa ba na ako, nang igugma mong maayo. Bisan dili ayan, ako musima, umuday kanimo. bisan ako dili ang ayan. Bisan ako dili ang ayan, abali mong ipagkamatyan. Bisan ako naghasala, imong gihapon kong ipangga. Unsa ba nga ako, nganong igugma mo maayo. Bisan dili ang ayan, ako musima, umuday kanimo. Ikaw ang gugma, tinunan sa grasya. Ikaw ang simbaho, tapuso kalanggo. Gamanan ka nga Diyos. Gamanan ka nga Diyos. Bisan dili ako Bisan di matinod ano, panghukin ko sa pagkamatyan. Bisan ang pagkakasala, imong gihapon kong ipangga. Sa pangako, nganong igugma mo maayo. Bisan dili ang iyan, ako musimba, umuday kanimo. Ikaw ang gugma, tinunan sa grasya. Ikaw ang simbaho, tapuso kalanggo. Gamanan ka nga Diyos. Gamanan ka nga Diyos. Bisa magbili matinudanon. Bisan og di matinod ano, kapasayloan mo na ako. Sa sunod sa kaso, giugasan mo gibago. Unsa ba nga ako, nganong igugma mo maayo. Bisan dili ang iyan, ako musimba, umuday kanimo. Ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbaho, tapuso kalanggo. Gamanan ka nga Diyos. Gamanan ka nga
ikaw ang simbaho, kapusong halandong. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan ka nga Diyos. Amen. Natuplag ka ng buhay nga Diyos, mga igsoon. Lain gamhanan ng atong buhay nga Diyos, mga igsoon, no? Mga tutos kanta, bisan dili ako. Tapos ngayon, no? Apan, yatang ipakamatyan, mga igsoon, no? Una nga, dako kayo nga pribiliyo, no? Nagyatag sa buhay nga Diyos, kanato, mga igsoon, no? Bisan pa, mga igsoon, dilita ka sa sakop, sa pilimbang Israel, mga igsoon, apan, yang himang tanan, no? Una nga, dalay ko ng buhay nga Diyos, samtagusan na to, itagaan tanyag pamagi, bulat tayo kaugalingon pamagi megso, no? Ang Diyos, mismo nihatag og pamagi, aron matagaan og kahigayunan, ang makasimbang at kanya megso, no? Huwag magapabilin kita sa pagtindong megsoon, atong basahon ng bulang sulatan din sa Proverb, no? Sa panultihon megsoon, 2:1-4 megsoon, o 1:6 megsoon. Amen. Praise God, no? Huwag nag-ingon siya rin megsoon, anak ko, kung dawaton mo ang akong mga pulong, huwag tigumon mo ang akong mga sugo diha kanimo. 2, aron nga ikiling mo ang imong igdulungog ngadto sa kaalam, ug bansayon mo ang imong kasing-kasing sa pagsabot. Praise. Oo, kung ikaw magasangpit sa salabutan ug magapatugbaw sa imong tingog alang sa pagkasabot. 4, kung ikaw mangita kaniya ingon nga salapi ug magapangita kaniya ingon sa tinipigan nga mga bahandi. 5, unya ikaw makasabot sa pagkahadlok kang Jehova ug hikaplagan mo ang kahibalo sa Dios. 6, kay si Jehova muhatag og kaalam gikan sa iyang baba, magagula ang kahibalo ug pagpakasabot. Ang Dios magatalangin sa pulong. Ang yan pag-usab sa pastors pag-ampun ini. Kani mo labing balaan gamhanan sa libaon ng Diyos na nasampit kami sa balaan gamhanan pangalan ni Jesus sa Nazaret ng mga Kristo. Kani mo ang dungog himayag pagdaig pagpasalamat. Salamat sa mga pulong nga naghatag og kinabuhi. Salamat o Dios sa imuhang pagpahimangno kanamo bisan sa sinulat paman ni Solomon nga puno sa kaalam kan kanimo. Salamat o Dios nga ikaw nagatugot kanamo nga amo kining ibasa ug pasabta kami o Dios sa mga pulong nga naghatag kinabuhi ingon nga kami makasimba kanimo. Salamat ing hapunon ako nagapanugyan nga ikaw mapadayon magig-uban panalangin kanamo sa espirituhanon nga panalangin ug susihan tagsa-tag sa kakasing-kasing nga diin ang dunay kakulangon pun-a kini o Dios ug gihatag ang espirituhanong panginahanglan. Kining tanan akong gitugyan gisalig kanimo gilauman pasalamatan sa gamhanan ug balaan mong pangalan nga mo si Jesus nga Nazareton maong Kristo imong bugtong pinalangang anak akong inugdos manuluwas. Amen. Amen. Praise God, no? Husband kung siyang malipayan mo tanan. Amen. Atong palapakan ng buhay ng Diyos. God is good all the time, no? Akong yata panahon sa leader ng Igsoon. Alang sa matasigon nga awit. Praise God, amen. Pabiling mo sa pagtindog, amen. Malipayan mo tayo, amen. Amen, malipayan kita, aniya kita karon, amen. Nabot ni Pita sa
La Union, amen. Nga makita na to, may mamat na to, itong mga igsunan. Amen, nga diya ka Kristo. Amen. Hallelujah. Huwag din kita magdugay, Migson, mato kita sa mga manasigong awit. Amen. Magkaya kita, muad to ko sa imaya. Amen. Hallelujah. Muad to sa himaya, iandang sa gino. Mga kong kasing-kasing na puno sa kasing sa himaya. Wato ko sa himaya, iandang sa gino. Ang aking kasing-kasing na puno sa kasanyaw sa akong sa himaya. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood for me. Naluwas ako, man! Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Naluwas ako sa dugo ni Jesus. Tanawang kinabuhi ko, ibago sa Ginoo Hesu Kristo. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. Ang kalipay, man! Ang kalipay sa Ginoo akong kusog. 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 This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. When we got in it. When we got in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Mukuyog ko, man! Mukuyog ko sa Ginoo, bisan asa pagadadan. Mukuyog ko sa Ginoo, mukuyog ko sa tanang adlaw. May kalipay, man! May kalipay na mukuyog ko sa Ginoo kong manuluwas. Pagabantayan ako sa tanan nga lakad ko, kaya siya ang kuyog ko. Mukuyog ko sa Ginoo, bisan asa pagadadan. Mukuyog ko sa Ginoo, mukuyog ko sa tanang adlaw. Sundalo, kita ni Kristo, siya ang atong Pangulo. Mga sundalo, kita ni Kristo, siya ang atong Ginoo. Isang yauta sa bisan asa, na mao'y manluluwas ta. Muluwas siya sa bisan kinsa, nga muduol kariya. Atong isa, iyang bandera, na si Jesus isang yauta. Dili kita malagpaluya, ang panahon hadol na. Ang kadaugan atong maangkot, kung kita magpadayon sa niya, may ganti kita, nasa langit yan namla. Ang kasing-kasing ko,
nagakalipay, nagahulat sa langit nun nga pagdaog. Amen! Nagakalipay, ug nagaawit sa maritaw mga buhat ni Jesus. Amen! Si aming anghel, pagluwas ka na ako, sa mamasing kayo nga pagkasan sa iyong cross. Halaran ko siya, o daigong ko siya, andun makita ko siya dayon. Ubo na lang ang panahon, kita ni Kristo iyang sumaon. Mga matay iyang banhaon, o ang buhi iyang lalino. Pagkatahon niya unaon, kita ni Kristo iyang sugaton. Dito sa kahanginan, uban ang malulundang panon, unahan ang mag-aambing sa naunang pagkabanhaw. Kamatayon manay natin, kay mo bakwit naman sa langit. Alaot ang magluya-luya, ay sa inferno sila isuba. Unya sa'y kaduang pagkabanhaw, dito sila manatalo pa. Amen! Isuon ako kang dasigon. Amen! Pagalagad magapadayon, aron iyong maangkin ang bulawan ng purong-purong. Pagkaalaot sa inyong pamilya, kung sa aksyo dili madala, kaya ang demonyo dala espada, pinagpanay ka masinhawa. Walahan at mag-ambing sa naunang pagkabanhaw. Kamatayon walay dati, kay mo bakwit naman sa langit. Alaot ang magluya-luya, kay sa inferno sila isuba. Unya sa'y kaduang pagkabanhaw, dito sila nanatalo pa. Amen. Hallelujah. Amen. Malipayan na tayo, amen. Hallelujah, amen. Mapasalamaton kita, Maigsoon, amen. Nga nakaambit kita ni mo yung pulong, amen, sa itong panahon, Maigsoon, amen. Muna yung pulong, panahon sa Laodicea, Maigsoon. Buta, hubo, makahubo, buta, hubo, o makaluluoy, Maigsoon, amen. Nga dili gisabwag sa yawa, Maigsoon, sa itong panahon, ang iyang tanan kagahom, amen. Apan, salamat sa pulong sa Diyos, amen. Nga naghatag siya kahayag, amen. Mga mensahe sa itong panahon, Maigsoon, amen. Hallelujah. Na nakaambit ka mga mensahe sa panahon, Maigsoon, amen. Alawat ang tao, Maigsoon, nga wala niya nakaplagan ng mensahe sa panahon, amen. Hallelujah. Isang pagmaangkon mo ng kalibutan na, Maigsoon, apan kawagtangan sa pulong nga mo'y naghatag ginabuhi, walay kapuslanan, amen. Hallelujah. Dili ka ni trahedya, Maigsoon, dili ka ni plano sa tao, amen. Kundi plano kini sa Diyos, amen, nga niya kita karon. Amen, nga ito sa simbahon, nga naabot na ng lugar sa La Union, amen. Nga dili ni, masking sa muna huna, Maigsoon, wala ni, apan huna-huna, o plano na sa Diyos, amen, nga nakita karon, amen. Atong palakpakan ng Diyos, amen. Hallelujah ang Diyos, amen. Hallelujah. God is good, amen. God is good, amen. Hallelujah. Is God. Ako ngayon, sa paglingkod, Maigsoon, amen. O, mato kita sa mga naganda ko na sa aming Diyos sa itong yatang ngayon, amen? Uy, may. Doon lang, may. Pinitik. Kabalik. Kada lang pinitik ka ba? Ikaw ka na rin. Pinitik ba rin? Kasi ka maganda sa inyo. Ikaw Sibahon ka, halaran ka sa
tanang panahon, O Diyos. Balaan ka o tapos ka sa tanang mga alaw. Mayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gitagpo mo. Ginitik ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Simbahon ka, halaran ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka, takos ka sa tanang mga alaw. Mayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gitagpo mo. Pinitig ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaom ka, matinunanon ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, simbahon ka, alarin ka sa tanang panahon, O Diyos. Balaan ka o takos ka sa tanang mga alaw. Mayawon ko ang ngalan mo, kalipay ko gitagpo mo. Pinitig ning dughan ko, ihalad ko kanimo. Jesus, paglaom ka, matinanon ka, tuburan sa kinabuhi. Jesus, paglaom ka, matinunanon ka, tuburan sa kinabuhi. O Diyos, tuburan sa kinabuhi. O Diyos. Amen. Plus nga, no? Tapos kanta, tuburan sa kinabuhi, no? Walay lain tuburan sa kinabuhi ng Igsoon. Si Kristo Jesus ng Igsoon, no? Iya siyang pulong, tungkol siya nag-ingon. Kini akong pulong, Espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang unod, walay puslana, no? Unang dalay ko ng biga Diyos, tarong kapunon, o mga ito napunta sa importanteng bahay ng Igsoon. Ang tanan na importante, apan adunay ginatawag na ito, mas importante ng Igsoon, no? Tungod kay mura na itong paglaom sa tanan, no? Tungod kay ang pulong sa Diyos ng Igsoon, wala gi ikabaylo na ito ng Igsoon, no? Dili gi pwede nga bayluan sa kalibutan ng Igsoon ang pulong sa Diyos. Tungod kay ningon siya, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan akong pulong dili mahanaw, no? Mao na nga importante ang pulong, tungod kay ang pulong na din kinabuhi o paglaom, no? O walay langan Igsoon, kung yan yung tanan sa pagpanindog. Samtang di pa maaari atong Pastor Igsoon sa pagdala sa mga pulong sa Dios, atong awiton labaw sa tanang butang, no? Tungod kay walay lain labaw sa tanang butang. Mag-unsa man ang katigayunan, no?
kadigayunan. Amen. Kung mawala ka sa akong kiraan, Amen. Praise God. kung sama ng kaanyag ng kalibutan, kung ikaw Diyos ikong makauhan, labang sa tanang butang, kikinahanglan ka, di ko ikabayo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gigugma ka, na ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Pag-unsa man ang mga kadigayunan. Magkasama ng mga katigayunan. Amen. Praise God. Kung nawala ka sa akong kiraan, Amen. Praise God. magkasama at kaanyag ni kalibutan. Praise God. Kung ikaw Diyos dito makauban, sabaw sa tanang butang, kinahanglan ka, di ko ikabayo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka, kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Kalipay ko. Ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikon ko, Diyos. Oh Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampanan ko sa kanunay, O Diyos. Oh Diyos, ikaw lang ang kalipay ko, ikaw lang ang kalikon ko, Diyos. Oh Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadampanan ko sa kanunay, O Diyos. Oh Diyos, labaw sa tanang utang, ikinahanglan ka, di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang utang, Umaga. kay ikaw Ginoo ang kinabuhi ko. Ang kinabuhi ko. Praise the Lord, mayong hapon ka na itong tanan. Ug malipayon ba tanan? Palakpakan na itong buhay ng Diyos na igsoon. Praise the Lord. Anin sab kita aron atuang simbahon ng Diyos sa pamagitan siyang pulong. Ang pagsimba sa Diyos, aron ato masayran, kung nakasimba ba tao wala, ang pagsimba sa Diyos diya sa Espiritu o kamatuoran. Ang Espiritu, maong pulong sa Diyos, o kanang pulong nga atong ipaminaw, lalong-lalo na ning kahaponon, ang importante nga pulong gid sa Dios aron ato siyang masimba. No, dili ta makasimba sa kalain-laing sistema, na kalain-laing sikta sa karelihiyon. Bisag unsang klaseng sikta, bisag unsang klaseng relihiyon,
ang antumong tuyo Dios, but dili masimba ang Dios pinaagi sa sikta, kundi ang Dios masimba pinaagi siyang pulong. No? Mao na mga igsoon nga samtang ta nagakatigom, nagapangamuyo ta sa Dios nga panalanginan ta, sa panalangin espirituhanon nga masabta na to yang pulong, ug ingon man panalanginan ta nga ablihan nato sa labutan, panalanginan ta nga diin ato makinabuhi ang iyang pulong aron kita makapangalagad niya nga tama. Praise the Lord. Tungod kay kung dili ta panalanginan sa Dios sa mga espirituhanong panalangin, bisan pag magakanta ta sa kanta sa kahimayaan sa Dios, dili gihapon nato siya mahimaya. Dili nato siya mapasidunggan tungod kay ang atong pag-recognize niya gipakawalang besa, tungod kay ma-recognize lang nato hingpit ang Dios kung ang iyang pulong tagaan natong importansya. Mo nang mapasalamaton ta bawat usa nato. Aduna tay ginatawag bit-bit nga usa ka pagpasalamat nga dili kayang iasoy ninyo, dili kayang iasoy sa bawat usa, apan ang atong espiritu nasayod nga aduna tay pagpasalamat, ug ang atong espiritu ug ang espiritu sa Dios mo'y nagaasoy nga tapat ngadto sa Dios nga aduna tay pagpasalamat tungod kay kita iyang gisultian. No? Hantod nga ang tao dili sultian sa Dios, dili ang Dios padayag ngadto siyang kaugalingon ngadto sa tao, walay kapuslanan ang tao ug walay kahigayunan nga makaduol sa Dios. Muna maigsoon nga nining kahaponon atong ipangamuyo nga ang Dios magapanalangin kanato sa espirituhanong panalangin. No, muna nga atong ginatan-aw, nagaawit ta sumala sa kabuton sa Dios ug wala tay awit nga o kanta nga ideya nga dili tinuod, kun dili kanang tanan tinuod, no? Praise the Lord. So ato karong hisgutan ang Book of John 3 verse 5. Matud pa ni insa og si Jesus mitubag sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao, igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Ang gianak sa unod man, ang gianak sa espiritu man. Ayaw kahibulong nga ang akong pag-ingon kanimo kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Ang hangin bitaw muharos man ngadto sa buot niyang padulngan og mabati mo ang ihang tingog, ngani dili nimo mahibaluan diin siya gikan og asa siya padulong. Maingon usab ni ana ang tao. Maingon usab ni ana ang tanan nga gianak sa espiritu. Sinikodoy mo miingon kaniya, unsaon man pagahimo nini og si Jesus mitubag kaniya. Wala ka ba di ay makasabot niini nga magtutudlo ka man unta sa Israel? Ang Dios magapanalangin sa pulo magambuta. Labing balaan gamhanan sa limbahon nga Dios. Dalaygon ka ning takna sa kahaponon. Dios ni Abraham, ako Isaac, ang Dios sa mga propeta. Ang tagiya sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang, ug tagiya sa kasulatan nga among gihisgutan. Sa Juan 3 versikulo 5 o gikan sa 1 nga kinahanglan ang tao igapangakatao pag-usab. Lord, salamat sa pulong nga diin imo gisulti kanamo aron amo kining mahatagan og bili o among mapangaymuyo kanimo kung saon ang pagpakatao pag-usab. Salamat ning tanan nga bisan pa man si Nicodemo nga din usa ka magtutudlo sa Israel, wala masayod kung saon pagpakatao. Apan nining kahaponon o Dios, akong lauman nga ikaw magapasabot kanamo kung saon ang pagkatuman sa pagpakatao pag-usab aron kami takos nga ingnon nga makasulod sa gingharian sa Dios. Salamat ning tanan, kining tanan akong itugyan kanimo, nga nini nagatindog sa tubangan sa balaan hamili imong presensya, nga ikaw magapanalangin o magiguban kanila. Ang imong espiritu ipaabot kanamo o Dios, ang imong balang espiritu sa kalinaw pagigdayat ug ugma gikan kanimo among pagadawaton. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazareto, yung bugtong pinanganak, akong Ginoo Dios maluluwas. Amen.
Ihangin ako tanan sa paglingkod. Ugusbon ko pagingon, maing hapon ka na to tanan. Praise the Lord. Palakpakan na tutuboy nga Dios na igsoon. Og sa makausa magaingon ako malipayon bang tanan. Palakpakan na po nato ang Dios, no? Ayaw kalimot nga ang kinabuhing kalipay mga igsoon gikan ka na sa Dios. Tungod kay ang Dios gugma, kalinaw, kalipay. Dili kalipay sa kalibutan kundi kalipay sa atong kaugalingon nga aduna tay kagawasan, aduna tay paglaom, aduna tay kaluwasan. No, praise the Lord. Besides sa kalipay, besides sa gugma, pagigdait, besides sa kaaghop, kalinaw, no, kanang-tanan gikan sa Dios. Mo na nga pag naagani kay kalipay na kay kalinaw ng Espiritu sa Dios nagauban nato. Pero nga ato ganing kaugalingon kanunay lang si kasuko, no? Sige ta kasuko mga igsoon, dili ni ako ang magsigit tag kasuko na ana tong espiritu nga dautan. Tungod kay ang gitawag nga unsay gitawag nga opposite, no? Kaatbang opposite sa Dios, ang Dios gugma, kalinaw, pagigdait. No, mugamit ganita ang Dios di makita o di mahikap pero napamatud-an sa kasulatan nga ang bunga sa espiritu sa Dios gugma, kalinaw, pagigdait, kaaghop, pagkamapanguron, pagkamahigugmaon. So kung sa atong sarili di nato na naman nato na mabatunan, magsige lang alas 12 ni atong panagway, magsige lang tagkasuko, mga igsoon, magsige lang kasamok nung una nagpasabot nga wala ang espiritu sa Dios nga ni kanato. No, tungod kay ang Dios kalinaw. Mo na nga nianita aron ato ang paminahon ang pulong sa Dios aron atong matun-an ug atong mahimo ang dapat natong himuon nga makapahimuot sa Dios. Aron atong makita ug makuha unsa ang pulong sa Dios nga maoy ginatawag angayan atong bantayan ug atong iaplikar sa atong panahon. Dili ang tanang pulong sa Dios mga igsuon nga mabasa sa kasulatan nga atong gina-aplikar today tungod kay dunay unang panahon nga para kanila ang mong mensahe ug dili usab para kanato. Sa panahon sa adlaw ni Noah, ang mensahe sa Dios kang Noah magbuhat siya arka sa kahoy nga gupir, no? Tulo ka palapag, buhaton niya sa kahoy nga gupir, buliton sa salong sa sulod gawas, ang bintana ibutang sa atop, ang pultahan ibutang sa likod. Niana nga mong statement, wala tay labot niana nga panahon. Nganuman, niata sa kaulihang kapanahonan. Praise the Lord. O ang atong panahon, dili ilalom sa under sa judgment sa lunop, kundi niata sa katapusan sa kalibutan, pinaagi og Great Revolution, no? Gira sa tao, praise the Lord, og sa panghuli, gira sa Dios og sa tao. Praise the Lord. Mo na maigsoon nga dili parehas ang mensahe sa time ni Noah sa atong time. Dili pod pareha ang mensahe sa time ni Moises sa atong time. Because si Moises usa ka propeta nga gigamit sa Dios para sa katawang Israel nga naulipon sa Egypt sa maong panahon. See? But natural type spiritual. Aduna kaniadto mga natural apan karon na explain to spiritual. Praise the Lord. So niining kahaponon ang ato gibasa, maigsoon gusto ko nga ato ni makitaan, magsugod ta niini sa 3. Og day usa ka tawo nga sa mga parasiyo nga ginganlan og si Nicodemo. Punuan sa mga Hudiyo, kining tawhana niadto kang Hesus sa takna sa kagabhion og miingon kaniya, Rabbi, kami na nasayod nga ikaw mo'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala pay gayoy makahimo niining mga milagro nga imong nabuhat gawas lamang kun ang Dios ana uban kaniya. 3. Og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kun ang tao
igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. See? Ang atong isgutan mga igsoon, ang pagkakita sa gingharidawi sa pagkakita sa gingharian sa Dios. Ang paagi sa pagpakakita sa gingharian sa Dios mao ang pagpakatao pag-usab. So mogamit kitag term nga pagpakatao pag-usab, dunay gisgutan nga moingon tag pagpakatao pag-usab, meaning nataw na apan kinahanglan igapahimugso pag-usab. Say, praise the Lord. Mora maigsoon nga si Nicodemo nga usa ka tawo nga magtutudlo sa Israel, no? Mismo siya nga niadtong taknaa siya ang kahinabi sa atong manluluwas. Wala gani kasabot sa sa iyang gisulti kung unsaon sa tao pagpakatao pag-usab nga siya tigulang na. Praise the Lord. Mora maigsoon nga unsaon pa pud ka nato, no, daghan kay karon nagapaningkamot, nagagamit og relihiyon, sekta nga ingon mga born again sila, no? Tungod sa mong statement sa John 3 up to 5, no? 1 2 3 4 5 paigsoon nga kinahanglan ang tao igaanak pag-usab, gawas kun kini mag-anak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios, praise the Lord. So, ni ana nga statement, daghan kay naninguha, daghang nangandoy, nagatukod og lain-laing sekta, gigamit ang verse sa John 3 unsay purpose aron ma-sure nila o mapamatud-an nga sila na nga born again, no? Mao na nga pagutanon nimo na born again Pentecostal, na born again Per Square, na born again One Way Outreach, daghang gamit nga term born again, pero dinhi sa kasulatan walay gisgutan nga sektas pagka born again. No? Ang ginatawag pagpakatao pag-usab individual. Individual nga matao pag-usab. No? Praise the Lord. Dili by sekta. Dili ibutang ang born again sa karatula o ang tanang mananulod mahimong born again, kundi individual ni. Because ang gitudlo dinhi wala mangingon nga gawas ko nga lang ang relihiyon mahimong born again, magpakatao pag-usab, dili makakita sa ngalan sa Dios. Kundi dili niya sa pagkatinuod sa pagkatinuod ako magaingon, gawas ko ang tao igananak pag-usab, di siya makakita sa gingharian sa Dios. See? Wala may igsoon nga luoy ug pait kung atong hisgutan. Mga tao nga naga-advance og paghunahuna, advance og ideya, aron lamang ilang ipakita sa katawhan nga mga born again sila. See? Ilang ipakita sa mga tao nga kunuhay. Gamit ato ning term nga kunuhay. Nganong gigamit atong term nga kunuhay aron ilang masinati maigsoon nga mapatulan sa mga tao nga sila kabahin sa gingharian sa Dios. No? So niining kahaponon wala tay karatula nga born again. Imagine wala tay karatula, wala ta mag-ila nga unsang sekta unya born again ta. No. Bisan sa tuwa, bisan pag nakadungog ta sa mensahe, bisan pag nidawat ka sa nagabautismuhan ka, dili pa sapat tawgon kag born again. No? Dunay dakong process, dunay dakong trabaho ang pagka-born again. No, dunay mga ginikanan, natural type spiritual. Dunay mga couple nga sa ilang pagka-couple, gikan sa ilang pagka-single, maging couple, midagan pag 3 years, 4 years, 5 years, maigsoon, dili sila nakapahimugso og usa ka kinabuhi. Abagutana, tungod kay dunay kinahanglang tamang proseso. No? Ang uban at imanon ang babae at imanunon, ngano tungod kay dili siya mabuntis. Praise the Lord. Dili sayon, dunay pag-process. But pagabot sa time nga magdalang tao na ang babae, kinahanglan gihapong at imanon. Pangutana ngano, gikinahanglan at imanon aron dili mapunit, dili malaglag, dili matagak ang binhi nga nagpadung pagkadevelop. Hangtod moabot sa tamang panahon nga maong binhi mugawas og makabaton og kaugalingong kinabuhi. Tungod kay ang bata sa sulod sa taguangkan siya nga nanay, ang wala na siya kaugalingong kinabuhi. Ang kinabuhi ngayong kinabuhi na siyang inahan. Ang pagkaon nga nagasulod niya, nga nakapadevelop niya,
mao nang sustansya ginakaon siyang nanay, mao nang naa siya pusod o kanayang pusod connection ngadto sa inunlan nga nagbalot niya. See? Doon na sila'y kaugnayan sa iyang nanay. No? Mao nang pag-abot sa tamang time, moabot ng 7 months, og tamang oras, og tamang adlaw, kakumplituhan sa iyang pagkahingkod, sa iyang pagkadevelop, moabot ang time to labor. Ngano, mugawas na siya. Ngano, mukuha na siya kaugalingon niyang kinabuhi. Ihimugso na siya. Praise the Lord. No, sa diyang ihimugso na siya mga igsoon, kinahanglan siya ma-develop. Dili siya muhunong sa pag-develop. Ang iyang develop, gikan sa taguanggan siyang nanay, first day and first and second, hantod 1 week, 2 weeks, 1 month, tungad to sa 6 months to 9 months, na-develop siya nga mugawas sa taguanggan. Tama? Praise the Lord. O niadtong pagawas sa taguanggan, dunay dako nga nahitabo. Dunay dako nga nahitabo siyang nanay. Naguba ang postura, naguba kung unsa siya gikan sa pagkadalaga, hangtod nga nagdevelop ang usa ka bini sa taguanggan, giguba ang nindot nga tan-awon sa inahan. Ngano, tungod kay dunay binhi nga na-develop sa sulod sa kinabuhi sa usa ka nanay. See, praise the Lord. Hangtod gihimugso ang usa ka kinabuhi. No? So now, sa diyan nahimugso ng usa ka kinabuhi maigsoon, dili na gipasagdaan. Giatiman gihapon sa nanay. Giatiman nga aron padayon pagdevelop ang mga kusog nga iyang naangkon. Gikan sa taguanggan siyang nanay, kinahanglan ma-develop. Ginapatutoy siyang nanay continually nga ang gatas nga gikan sa nanay wala og tuo isupply ngadto sa bata aron ma-develop nga makusgan ang bata hangtod nga mugawas og mo resulta kung kinsa ang papa niya pag-abot sa tamang panahon. See? Why? Tungod kay ang papa mao gyud ang binhi tag-iya sa bata dili ang nanay. No? Ang binhi mga igsoon mao ginang ang binhi gikan gina sa papa pagkadako ni ana ma-develop aduna gina siya kahimtang nga liwat gyud siya sa iyang nga tatay. Praise the Lord. So, kinahanglan siyang ma-develop aron makita ang iyang pagkasiya sa bago pa siya mugawa sa kalibutan, gikan siya sa nga tatay, praise the Lord, gikan sa tatay, hangtod nga may develop pag-abot sa tamang time, mugawas ang iyang pagkasiya sumala sa iyang gigikanan. No? Mao na maigsoon nga sa atong hisgutan ning kahaponon may tungod sa espirituhanon nga kahimtang. Atong inalakbit ang natural nga kahimtang. How about sa espiritual nga kahimtang? Nganong si Jesus Christ naghisgot man kinahanglan ang tao magpakatao pag-usab. Si Nicodemo nga naglibog siya, unsaon man pagkapakatao sa tao pag-usab kung dako na siya. Tara, mahimo pa ba siyang musulod sa taguangkan siya nga nanay o ihimugso pag-usab? Ang tubag ni Jesus Christ, naunsa man ka wala kay baday mahibalo niini? Nga ikaw ang magtutudlo sa Israel, wala mahisayod unsaon pagpakatao pag-usab? Ang hangin muhuros o padulong kung asa siya gikan o walay nasayod asa siya paingon o asa siya nahuros o ang padulong asa siya paingon o ka masayod o asa siya gikan. See? O madunggan mo ang iyang tingog. Praise the Lord. No, mo na maigsoon nga sa atong kaugalingon dili na to kaya elaborate nga maghimo tag kaugalingong diskusyon, kaugalingong ideya sa atong sarili gawas kon ang Dios mo'y mo plastar niini. Mao na sa atong pagpangalagad, aun say purpose nga naminaw ta. Ang purpose na minaw ta sa discussion about the Word of God, aron makit-an nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios o kinsa ta. Tungod kay doon na lamay one creator nga nagpadala nato sa kalibutan. O diana nga pagka-creator, mga igsoon, ayaw tuguti nga usa lang ka ka-creation. Kundili pagayo sa Dios nga usa ka kabahin ngadto niya. Lahi tong gi-create nga dili bahin niya. Ang importante gyud nga siya ang imong Dios. Siya ang imuhang amahan nga espirituhanon. Ikaw ang iyang anak gipadala sa kalibutan. See? Praise the Lord. Mao na maigsoon nga ato ning tan-awon ang statement nga ipagkatao pag-usab. Obligado ta ni ana. Ako, ikaw, kitang tanan, walay exempted sa mga verse
because gawas ko ng tao. Wala mag-ingon sa usa ka pamilya nga mga lagad dala na tanan, no. Mao na maigsoon nga bisan pa man ang La Union, Davao to La Union, sunod bulan moadto ko sunod semana, Lord willing, moadto na pugos Kabuaya, moadto na pugos sa ginatawag nga bukid sa Pakibato. What is the purpose? Nga bisan man pipila lang ka personahe ang mga tao nga magpatalingog sa pulong sa Dios, importante ka na atubangan sa Dios tungod kay pinaka-importante ang kinabuhi. See? Ang mga anak o pamilya, nga bisan pa man ang pamilya aduna lamay usa ka buk anak, ginatiman na sa inahanog amahan. Ngano? Because importante is life. No? Subo paminaon ang usa ka pamilya nga walay anak. Dili pamilya, usa ka magtiayon nga walay anak. Dili sila matawag family because ang word nga family aduna na sila'y produkto. See? Ang usa ka couple nga walay anak, usa sila kamingaw nga magtiayon. Dili siya matawag og nanay ang inahan tungod kay wa siya anak. Dili matawag og tatay ang amahan kay wa siya naka-produce og anak. Mao nang kanunay nagapangayo sa Dios nga panalanginan. Mao nang ang inyong mga anak nga madaghan magmagamay at timanan ninyo at tubangan sa Dios kay importante is life. No? Mao nang nga bisan pa magpipila ka mga personahe ang maminaw sa mensahe, importante nga nagkinabuhi. Usa duha tulo ang isgutan sa Biblia. Ngano? Wala ang Dios manginahanglan sa daghan because ang Dios nasayod kung pila lang yang pinili. No, dili pa ning kabutan sa Dios nga mga taong laglagunon mahimong kabahin sa kinawendayon. Ang Dios nagapangita ni adtong iyahang kamahinan. Nagapangita sa iyang karnero. Wala siya mangita og kanding. Nangita siya karnero. O ang karnero nga nasagol sa dapit sa mga kanding, iyang gilain, iyang gikuha. Aron ma-identify ang bini sa pagkakarnero o ang karnero musunod nga to niya ug iyang pagamanduan. See? Mo na mga igsuon nga dili hadlang nga usa duha tulo kamong ang maminaw biyaan sa magwali, no. Ang tinuod nga preacher sa Dios usa duha tulo magapaminaw sa pulong sa Dios at timanuna sa Dios. Ngano? Aron mataw pag-usab. See? Unsaon man di ay pagpagkatao pag-usab. Ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ang gianak sa unod, unod man. Ni anang purtuha, ang pagkatao nato maigsoon una nga nagmanifest ang atong pagkatao, unod nun nga pagkatao. See? Kamautang mamakat, kamautang mamalikas, kamautang tanan sa kinaya sa unod, din kita nahimugso nga unod nun. But, din sa sunod sa itong pagkatao, adunay nagtago nga walay makaasoy. Ingon Jesus Christ, ang hangin imong madunggan kung imong mabatian, imong maramdaman, no? Imong maramdaman padulong sa kadapit o dili ka nasayod asa siya gikan. Apan imo siyang madunggan nga dunay hangin. Praise the Lord. Maingon man sa mga atong kaugalingon, walay makaasoy kinsa ko atubangan sa Dios. Say, walay magkatugan nga mingon ako bride, ako anak sa Dios. No! Dili anak ka sayon nga musulod tag reliyon, musulod tag mga sekta, nagkalalain sekta sa kalibutan. Praise the Lord. Nga pagasudlan sa lalaing tao, pilian sa mga tao, aron magkasulod sa giray sa Dios. No! Aduna lamay one statement sa kasulatan nga mo'y hinungdan o gipamatudan sa Dios nga magkasulod ta sa ngirian, gawas kung magpagkatao pag-usab. See? Ang mangutana, ikapanganak ba ang tao pag-usab kung wala sa tuhanong ang tubag? Kung siya nga walay bahin sa Dios, ang iyang espiritu, dili sa Dios, hinan sa Dios, walay kinaya sa Dios, maigsoon nga natabunan sa kanaiya sa unod, o dili siya matao pag-usab. Ang mangutana nga no, wala siya angayan ikahimugso, kang iyang kinabuhi, mauna na, o wala na ilain. See? Praise the Lord. Mauna yun ang Biblia, gawas ko ng tao. Ikaanak pag-usab. Usay mo't pasabot. Kinaanglan ng imo ang kaugalingong unod nun, mamatay. No? Kinaanglan mamatay ang imo ang kalibutanong kinaya. Kinaanglan kining atong lawas ngayon tanon na puno sa paggadautan.
puno sa pagkasalawayon, puno sa pagkasupakan, isog ug walay tama nga gitawag kahadlukan. Isog pa kay sa Dios. See? O tinuod na. Ang tao maigsoon nga di magtagad sa pulong sa Dios, iyang isisip nga isog pa siya sa Dios. Sa tinuod lang. No? Niini nga lugar sa La Union, pag dunay tao dining kaintapan, walay mo labaw ni ana. Pag maunay mo tingog, ang usa ka barangay pag maunay mo tingog, maadlok like mayor. No? Sama sa usa ka mayor, sama sa usa ka congressman, sa usa ka lugar, gobernador. Pag ingon ni ana, kinahanglan mo ni ang rules, ang tao, dili may tabong musupak, musunod because of rules. Doon na may musupak, mutago, tama? Nagtago-tago nga naman, mas naapay gamahanan kay niya. Praise the Lord. Pero sa Dios, ang tao open, nga iyang ipamuka, nga ang tao, siya gamahanan pagka sa Dios, o kuyaw pa siya kay sa Dios. Ngano, iyang isa publiko ang iyang kaugalingon, nga against sa Dios. Wala na sunda. Apan magamot sa time sa problema, wala lang sampito ng Dios. No? Muna may na dibutang ang usa ka protocol nga final and fatal words sa Dios matod pa niya. Gawas ko ng tao, individual. Usa-usa. Gawas ko ng tao, magpagkatao pag-usab. Dili siya makasulod sa gingarian sa Dios. Niya nga statement, walay Baptist, walay Alliance, walay Pentecostal, any kinds of organization sa kalibutan. Any kinds of sekta, maigsoon, dili makasulod sa gingarian sa Dios, except kung ikaganak pag-usab. Ang magundanaon sa pag-anak, dili ka maanak, gawas ko ng Dios, mo pahimugso nimo. Dili ka makaanak, dili ka makagawas, niya nang yutan-on nimong lawas, nga kini atong lawas nga nahimugso sa unod. Nahimugso pinagig babaeng lalaki. Kung adunay bili ang Dios niya nang lawasa, kung adunay karnero nga nagpuyo sa sulod nimo, dili na makagawas, hangtod na kana, gayran sa Dios ug tudloan sa Dios, paano mo gawas? See? Praise the Lord. Mao nang kanunay tang naminaw sa mensahe. Kung ikaw karnero sa Dios, kung ikaw anak sa Dios sa sulod nimo, dili kini mo ang lawas ang anak sa Dios. Tungod kang Dios langit nun, ang Dios espirituhanon ug napuyo sa langit nun nga dapit, dili siya kabahin sa yuta. Kini nga itong lawas kabahin sa yuta, di panganak pinagi sa itong nanay ug tatay, but deep inside, adunay binhi sa Dios, adunay anak sa Dios nga nagtago sa sulod niya. Say, o kinahanglan ka na siya nga pukaon, kinahanglan ka na siyang sultian, kinahanglan ka na siyang tawgon. Aron mo gawas sa iyang kaugalingong lawas, mao ka na ang ginatawag pagpagkatao pag-usab. Ngano? Because gikan sa una nimong pagkatao, the first day sa imong pagkahimugso sa natural, hangtod nga kaabot ka sa mensahe, ingno natog na nagkas 40, nakadungog sa mensahe, pagkadungog nimo sa mensahe, adunay binhi ang Dios nga nagtago sa sulod nimo, o kanang binhiya, mo'y mireceive sa pulong sa Dios, mireceive sa mensahe, mo nang hinahinay pagdevelop, o nga nagpa-develop niya na mo ang Dios sa sulod nimo. Mo na sa panahon nga ma-develop na siya, adunay mga portion yung lawas mga usab. Why? Because adunay kinabuhi nga na-develop sa sulod sa imong pagkatao. Mo na nga tinuod mga tao sa Dios, adunay pagkausap. See? Kung kaniadto libakira ka, sa diya nagkadungog ka sila sa mensahe, dili na ka manglibak because ang Dios gugma. Ang pagpanglibak mga igsoon expression sa dili gugma. Kaya tinuod nga gugma, imong tambagan imong igsoon. Ang tinuod nga gugma, imong istoryahan, dili libakon. No? Sa diyang magkadungog na sa mensahe, kung palaaway ka kaniadto, aduna na pagkausab, dili na ka palaaway. Tama? Ngano? Hinay-hinay ka nga na-develop. No? Ang word nga born again, ang imuhang daang pagkatao, sa imong pagkahimugso sa kalibutan, ang daan nimong pagkinaiya, mo na ang atong pagkatao. Tama? Ang atong pagkatao, karon mo na atong kinaiya. Putong ka. No? Di ka maduulan og silingan. No? Dalo pagkas na lang nangamatay. Kung doon na may nangamatay dalo, mas dalo pa ka. No? Dili ka magadungog istorya dahil ka masuko. Ilit kang ulo. No? Ilit kang kaliwatan. Isog kang kaliwatan. But,
Wala nga nasayod nga dunay Dios, anak sa Dios nga nagtago sa sulod nimo. See? Kay doon na may bini sa Dios nga nagtago sa sulod nimo, nang Dios nagapangita niya na. Mao na ang minsay nagaabot sa galaring suok sa kalibutan. Miabot sa laon yun. No? Miabot ang tumungog tuyo na mo ni lugar, dili pagwali. Kaniadto. Usa ka bagay nga nahimong hilig nan mo, nagalakaw asa minabita. Apan ang Dios nagapangita siya matinawag. Nagapangita siya mga anak. Aron iyang i-express ang iyang pagka-bride. Nining lawas nato maigsoon, adunay gikinahanglan ikapanganak, ikahimugso. Nga gikinahanglan madayag. Ngano? Tungod kay tumungog tuyo sa Dios, gitnyuhat na niya, aron may mong sama niya. Genesis 1 verse 26, ingon ang Dios, buhato na to ang tao sa mas nagway ingon nga parehas nato. Apa nang nahitabo, pagkahimugso na to sa kalibutan, although ingnon tagmangarak sa Dios, nakita ba ang dagway sa Dios kanina to una? Wala makita. Pagutana nga naman, tungod kay ginaiya sa kalibutan ang atong giadapt, kinaiya sa itong ginikanan ang atong gisunod. Kamautang mamakat, kamautang mamalikas, kamautang magkigbatok sa Dios, kamautang mga tarungan, nga dili uyon sa kabuton sa Dios, apan, wat na masayod, nga di ay niya sa imong sunod, sama sa usa ka hangin, nga imong mapil, pero wag kay mawag asagikan, ug asa sa paingon, apan imong madunggan. Maingon masab ang imuhang sulod sa imong pagkatao, wala ka magkasayod kung di sagikan nga na sa imong sulod. Wala ka may balong kung di sa sagikan, ug asa sa paingon, apan imong maramdaman. Imong maramdaman, there is something nga sa sulod nimo, dunay sige pangita, dunay sige gustong makitaan, dunay sige gustong madunggan, nga may magkapalipay kaniya, kana mo ang pulong ni Kristo. See? Mo na sa diya ang pulong ni Kristo, moabot ang nga tao, iyang maramdaman ang kalipay, maramdaman niya ang paglaom, maramdaman niya ang kahayag. Why? Tungod kay doon na si connection niya ng pulong ngayang nadunggan. Say, o kanang pulunga, mo'y mubila niya, padung sa gawas sa iyang lawas. Mo ng pulunga ang magkapahimugso niya, ug makita kung kinsa siya, kaniadto, ug madayag today. Mo na sa niyang imo ng dawato ng pulong, dawato mo si Kristo, dunay mausap sa iyong pagkatao. Say, sama sa kababaeng nagbuntis, sa diyang ang bata, sa sulod sa taguangkan o sa palangkabulan, doon na pa'y gamayng pagkausap. Kamaw na mangala, kamaw na ngaludoon, musuka na, hantod 2 ka bulan, praise the Lord. Ngano, doon ay pagkausap sa iyang pagkatao. Say, hantod na si Bilog, maguba ang postura sa kababae, hantod mo abot kaya ng himugso, at doon ay dakong kaguliyang. Usa ka dakong kaguliyang nga makita sa mga kabalayan, makita sa tibok panimalay, nga dunay dakong kaguliyang ang pagkausab sa usa ka kinabuhi nga iyang ikahimugso anang adlaw. Walay nagmanganak maigsuon nga sa iyang pagpanganak nagbalipayon. Although malipayon siyang iyang himugso, pero naabot niya ang dakong kasakit. Niabot niya ang dakong kaguulanan, dakong kasakitan siyang kinabuhi. Apan human niya ang kasakitan, niligawas na kinabuhi, usa ka kalipay o malimtan ang tanang kasakitan. See? Bosad sa itong kaugalingon. Sa diha nga itong dawaton na dawat na ito si Kristo ng pulong o adunay na dibilog sa itong pagkatao, dagang kasakit ang atong magian. Mga tukso sa silingan, mga tukso na bisan unsang tao, mga pagsaway, mga pagbaybiyay, dagang ka madunggan nga dili ang ngayan ibato dihan nimo. Apan batuon ka because sa pangalan ni Kristo. See, hangtod nga imong gidevelop, kanunay ang Dios nagigsulti sa imong espiritu. Kanunay nagighalubilo ang Dios sa imong espiritu o kanunay kanang gi-encourage. Nining atong hisgutan, common nga encouragement. Kita nanan, but especially ikaw nga hinigugma sa Dios, magigsulti ang Dios nimo sa panahon nga ikaw ra. No? Babae man ug lalaki, ang Dios magigsulti nimo pinagi sa imong espiritu. Tungod ka ang imong espiritu, magkikkontak sa Dios. O ang Dios, model niya nimo. See? Unsay purpose? Aron imong madaog ang kahimtang sa kalibutan. Sa diya nga moabot na ang time nga makita na ang imong pagpangalagad, mo hinay na kapag-develop, aduna na'y mabiya, mo na nga ito mga sister, magpasalamat ko sa Ginoo, ang ato bayang people, kani ato
manimba ni sila, mugamit nila mga pajama, but today, aduna na sila pagka-develop, ang ato uban mga adults, wala pa tungod kay nanginahanglan tawag financial para makapalit ang ato nila. Although doon na mga salina dito, nabilin, no? Nabilin, no? Praise the Lord, pasensya na kayo. Nganong nabilin to, aron dungagan? No? Kaya kung madadon tato niya kulangan, dako problema. Dili maayong maghatag ta nga maga-distribute ta sa magkaigsunan o adunay dili mahatagan. No? Kinahanglan kumplituhon ta na. Mao na maigsuon nga ang atong mga kababayanan sa panahon nga imo nasabta na mensahe, ang tinud nga anak sa Dios without murmuring. Walay pagreklamo kung tao ka sa Dios, sultihan ta mo tinuod. Ang tao sa Dios sa sulod nimo kadunay anak sa Dios, mo nay mudawat ug mo nay mga lagad without question. Nga naman, doon na siya connection nga to sa Dios. See? Doon na siya kalipay. O gianang iyang kalipay maigsoon nga madibilop ang iyang pagpangalagad hangtod nga iyan ang ikapahimugso. Kaysa iyang ihimugso? Diya sa iyang pagkatawag kaysa iyang ihimugso? Si Kristo. Mao sa ang kinaiyan ni Kristo nga nahimugso, gipanganak ka pag-usab sa kinaiyan ni Kristo tungod kang gipanganak sa unod man ang gianak sa espiritu man, kinahanglan mahimugso ang espiritu ni Kristo nganhi sa atong pagkatao. See? Mao nga Jesus Christ, nahigugma mo nako, bantayo kong pulong pagtuman mo niini. Bisan kinsa nagbantay kong pulong ug nagtuman nini, ako uban kaniya ug siya uban kanako. Asa gani ako ato siya ug asa siya ato usab ako. Mao na maigsoon nga sa atong pagpangalagad, sa atong pagkahimugso, pagpanganak nato pag-usab, kinahanglan atong ika-express ug atong ikapakita niya itong lawas nga tanon nga kita ang mga anak sa Dios nga natago sulod sa dugay panahon o pinaagi sa mensahe o sa atong pagtuuban sa pagkinabuhi atong gi-express nga kita mga anak sa Dios sa wala pa matukod ang fundamentos kalibutan gipadala niya aron simbahon ng Dios. See? Gipadala ta na ibabaw sa kalibutan aron himong parihas niya. Sa diyang mo reflect na ang kinaya ni Kristo nga ninato si tawag o sa ngalan dili Mormons, dili Alliance, dili Baptist, dili Pentecostal, dili Forest Square, dili Iglesia ni Cristo, dili Katoliko Romano. Ang tawag pag makita na si Kristo sa imong kinabuhi, Kristohanon. Ngano, tungod kang kiniya ni Kristo mo na'y nakita. Dili matawag og born again one way, born again Alliance, di mo born again Forest Square. No, walay born again one way, walay born again Baptist. Kundi ang gitawag, ang word nga born again, usa ka rule sa Dios nga gikinahanglan ikapanganak ta pag-usab. O gipakanak ta pag-usab, niniyutan-o na itong pagkatao, dili ta matao pag-usab kung gamiton gihapon nato ang atong daang pagkatao. Kinahanglan patyo na ito atong daang pagkatao, nga dala sa karang paggawi sa kinabuhi, ug isulob ang bagong pagkatao, gihimo sama sa dagway sa Dios, binaagis pagkamatarong ug pagkabalaan. Mao na ang gitawag born again. Dili ka ma-born again mga igsoon. Walay born again maganap na nimo kung dili ka kabahin sa Dios. Ang matao lang pag-usab, katuwa dunay kabahin sa Dios. Hangtod nga kini ma-develop, aduna na siya kusog nga mulakaw, aduna na siya kusog mo mubayaw sa kabayaan sa Dios, makita na si Kristo, siyang kinabuhi. Mao na nga makaangkon ka na, really, sa gitawag, gingharian sa Dios. Magkasulo, magkakita na ka sa gingharian sa Dios. Unsa lang gingharian? Wala mag-ingon maigsunan nga magkakita sa Dios, gingharian sa Dios. Unsang gingharian? Patakaran o dominion sa Dios, pagbulutan sa Dios, magmanifest sa imong kinabuhi. Unsay tawag nimo pag makita na ang himaya sa Dios na nimo, pagkamatarong pagkabalaan, o ang Espiritu sa Dios makita na nimo, unsay tawag nimo? Unsay tawag? Ganina, nagkinabuhi ta sa pulong ni Kristo, o nakita sa Kristo, unsay tawag? O nakita ang Espiritu sa Dios kini kanato, ingon nga naglakaw nga mga tao nga iya sa Dios, unsay tawag? Unsay tawag? Kung makita ang Espiritu sa Dios, Dios nun. Palakpakan na ito ang Dios, maigsoon. Kung makita ang Espiritu sa Dios ganina to, unsa ganing Espiritu sa Dios, gugma kalinaw pagigdait, no? Pagka mapanguron, pagka masinimbahon sa Dios, tugog ka ang Dios nagbantay sa pulong, maigsoon nagpasabot, nga nakita na to ang ingarian sa Dios, o ang Espiritu sa Dios nakita nga ninato. Ang tawag na Dios nun nga mga tao. Dios nun, o sa pangalan ni Kristo, Kristohano na siya nga tao. Kung magsigir tagmugot, magsigir tagpangaway silingan, wala pa ta matao pag-usap.
Tama? Kay wala pa man magtao pag-usab, wala pa ta makakita sa dingharian sa Dios. Ngano nga naminaw ta sa mensahe, aron magpatambag ta, aron magpasulti ta, aron mahimo tang hamtong atubangan sa Dios. Wala tay reliyon nga ideya, wala tay reliyon nga atong idala, kundi lang atong idala mo ang pulong ni Kristo o paagi ni Kristo aron mahimo tang mga anak sa Dios ni atong panahon. Hinaut ko maigsoon nga ang Dios nagpanalangin kanato. No? Mao na nga hinaut ko nga unta ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyo ug unta pod aduna mo'y kalipay sa pagpangalagad sa tumbuhi nga Dios. Nga aduna mo'y pangandoy ug aduna mo'y tinguha. Ayaw tinguha ang butang sa kalibutan. Ayaw tinguhaan ninyo nga ang inyong tiyan mahimong inyong Dios. No? Unsa ang tiyan himong Dios? Di na mo simba tungod kay gipangandoy lang ang mga pagkaon sa kalibutan. Gipangandoy ang butang sa kalibutan nga dunay kinutuban. Panganduya ang Dios, panganduya ang pulong sa Dios nga walay kinutuban. No, ang kinintanan maigsoon mulabay lang ni nga kawang. Mulabay ni bisag pag unsaon nimo tigom, bisag pag maangkon nimo tibok launyon maimo. Walay pulos. No, bisan pag imong kwarta maila kang usa ka bilyonaryo, trilyonaryo sa atong nasod, usa ka kakuyaw nga tao, pangalan lang ng kuyaw, di nimo mapuslan imong kwarta. Walay tao nga mukaog binarko kada adlaw. Diba tinuod? Bisag unsang klaseng bisyo imong apilan, mo inom ka, pila lang ka basiyo imong mainom, luro na ka. Magsugal ka, tanan, dunay kinutuban, dunay limitasyon. Bisan pag mo gamit kag siyabo, maigsoon, mo 24 hours or maabot kag 72 hours nga dili matulog. Example, nagsugal ka, doon naghapoy kinutuban. Pagtugpa nimo, ang tanan dili mapuslan. Mao na ang tanan, walay kapuslanan. Ngano, ang imong trilyon nga kwarta, ikaw ang tag-iya sa igno nato tibok La Union or tibok nining lugarahan ni unsa ning gikan sa padulong sa nangan, gobyerno ni Rosso, imuha ni tanan hangtod sa Oriental Mati, imuha ni tanan usa ka trilyonaryo. Dili mapuslan. Dili nimo mapuslan. Ngano, ang imong pagkaon labi nagtigulang na idara na ka, muungit lang kag tulo ka kutsarang kanon. Muungit lang kag sudan pila lang ka buok. Nganon, hadlok kag ma-high blood. Kung high blood pa ka, di po pwede na kay maintenance. Kung sobra po inom ka, madjagbitis ka, madaot imong kidney, padulong ka sa tigok, walay kapuslanan. No? Maigsoon ang atong kahimtang lisod ta, ayaw himo ang hadlang sa pagpangalagad. Pasalamati ang Dios na kadungog ka siyang pulong. Kay diha sa imuhang kalisod, adunay solusyon ang Dios niya na. No? Dunay solusyon siya. Dili man kaniya uldo padatuon, pero padatuon kaniya sa gugma sa Dios nga puno ka sa kalipay bisan sa imong kahimtang. Kung sa kaadlaw nagakaon kag katulo, sa kaadlaw pasalamati ang Dios. Ingon si Pablo, magkakaon ug magkabisti igo na. Ayaw na pagandoy unsa pa ngano man, pag sobra ang pagandoy maigsoon ug di ka kamumudala sa imong pagandoy, mupadulong sa kalautan. No, mupadulong sa walay hinungdan. Pero nangandoy ka nga magkatabang suban, mas labing maayo. Kung tinuod magkatabang ka, ang problema lang po, nangandoy ka, natagaan ka, ultimo manghulam nimo 50 pesos, di ka pahulam. No? Kwartahan ka. Tungod sa imo ka kwartahan, ang Dios gugma, dahil mga igsoon, mga wanto sa imo, magsige nagpanghulam, si panghulam, mga laing tao, manghulam, nya kay gugmaon man tanan tao, di naman itong igsoon, kundi ang tanan man. So, ingon ka, sige lumig panghulam, mo'y bayad. Yaw-yaw nagsugod, yaw-yaw nagsugod. Sa iyang yaw-yaw nagsugod, napukaw na ang iyang unudlon nga kinaiya. Ngano, tungod sa bahandi nga naa ka. Kaya kung walay makita ni mong bahandi, mga igsoon ang tao, dili na mo dangup nimo. Ang mga tanang anong naa kay bahandi, dangupan ka, labi na nangalagad ka, kay puno ka sa gugma. Puno ka sa pagkamapailubon, mo na ang tao, mudangup gud nimo tungod sa gugmang nakita nila. No, praise the Lord. Mapan kung nana kay bahandi, no, nagkibahandi, ultimo, nagpadung pa lang imong igsoon, ang imong mata na nagpadung na pud. Manghulam na pud ni. Ingnan, yan na may apo na bili, na apo. Ingnan, wala dre si Lolo, wala. Agabot, ayo, oh, uy, asa na kakol? Nangita, ingon si Lolo, wala daw siya dre. Pagkabulabog, no, ingna siya. Ingon na to siya, kol, ingna siya nga, wala si Lolo. Di ba?
Wala may igsoon nga, lisod. Muna pag-abot, yatubang asa na kita ka? Manghulam ta kong kwarta. Ana, wag yung kwarta. Abdik kay naka-answer. Wag yung kwarta. Unsa ko wag yung kwarta. No, sa pasensya na kayo kung hulam siya ilisa lang ako kwarta. Wala lagi na ko kwarta, wala ko kwarta. Human, ingon na nga. Sige mo, adto lang ko sunahan kay mangita ko. Pila man tayo mong kuanon ta? 50. Ning sulti ta ka ganina, 50. Usaha mo dipinsa bandaan. No, mo dipinsa. Grabe ka defensive, no? Mo na migso ng tinuod nga gugma, welcome, no? Kung nagbaktas na siya, imo inon, nakakaon na ka? Wala pa lagi, dai pamahaw sa. Nya, nato ko ito. Nya na istorya. Unya nagkaon sa udi magkape ka, kung hilig kang kape or gatas, kung nakay ka. Bilyonaryo ko ka, di ba? So, kari sa na dito, pagkakaon sa dito, kaon. Sister, brother, pagkanara na si Swanso, kaon na, pag humagkaon, wala, kainom na kang tubig, na istorya ta sala. Kung sabi, ato maay ka na suroy ka, dili kingon nga, mo na, ikuan ba, ilikog na, ikuan ba, i-appreciate, maayo kay nakasuroy ka. Kana nga tao, daghan na nagkautang niya, daghan na kahulam. No? May ka nagkasuroy ka, unsa di ato. Nagkasuroy mo ka, taon-taon ko kita ni mo ba? No? Tagsa, makita ang simbahan. Kunya, kuan, lagi na, tuyo, unsa na po? Kanang kuan lagi, hulmat ko na, pila man. Diba? Inguna na ang usa ka statement sa puno sa gugma. Pila man, basig makaya na ko. No? Hulma lang ta kog 20 pesos. Mangulam kag 20 pesos sa di ba? Ipliti na ko side karway sinsilyo kong kwarta. Diba? Tungod sa pagkadili ni mo defensive, nahimaya ang Diyos bisan sa 20. Pero defensive gani ka, imo i-recognize ka nung nga imo ikson, pobre pa kay nimo, pobre kayo, may wala. Pero pag 20 rin tuyo. No? Kaya yan ang kwarta way sinsilyo, ipliti na dito sa unahan sa sidecar ngayong sakyan. Di ba? Ulaw kay nimo. No mo na nga, dili nimo pwede pangunahan. Kundi welcome. Pila man day imo gikinahanglan. Basig makaya na to. Kinahanglan ta kog 10,000. Unsa man nimo na? Mo ni ako unya. Paghuman, mo ni bayaran ta. Ay sus. Kun ana mo na imo statement ngayon na, himuon ko ng 15. Aron ka ng 10, imo ni bayad, kanang 5 imo na. Ingna lang ko kung na pa kay kinahanglanon sa sunod. Ug ayaw isipang hulam. Isipa lang nga igsuon ta og magtinabangay ta. Di ba? Mao na kay imong isipon nga kanunay nagapanghulam, ang imong igsoon maigsoon, magsige nagkaguol magtan-aw nimo. Pero kita pon manghulamay, mubayad pud ta. Dili po reason nga magsige na pud kag panghulam mo kang bayad, kay dili pud ka tawo sa Dios, magsige kag hulam nya kang bayad. No? Maghinigugmay mo usag-usa, may lang nga kamo akong mga tinun-an. Si Kristo maigsoon puno sa gugma, puno sa kaluoy. Mao na nga sa atong pagpangalagad, aduna tay ginatan-aw, aduna tay ginabalan. Ta, bisan magpubri ta, igo na ta makakaon. Pasalamatan na to ang Dios. Nga dunay Dios nga nagigdeal na to, adunay Dios nga naga-encourage na to, nga kita na ang mga anak sa Dios, niyas kalibutan kun atong ikinabuhi ang pulong makita si Kristo nga ni kanato. Dalaygon ang Dios sa way katapusan ug maayong gabi kanatong tanan. Yang nilagod sa pagtindog ug atong awiton pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, alam sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikain mo, Diyos, para sa akin. Ang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang anilangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Ang dalisay
Ngalikain mo Diyos para sa akin, pusong dalisay ang aking nais. Ngalikain mo Diyos para sa akin, ang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang kailangan. Isang pusong initibok na ika'y pangalan. Ang alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Ang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang anlilangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Alay kong papuri sa'yo lamang, O Diyos. Everybody clap your hands and all amen. Kanimo labing balaan gamhanan sa limpahon nga Dios, nagapasalamat kami sa mga pulong nga naghatag kinabuhi. Salamat sa mong balang espiritu nga nagauban kanunay kanamo ug nagpanalangin kanamo sa espirituhanon nga kaalam. Salamat o Dios sa imong pagtudlo kanamo unsaon pagkakita sa imong gingarian. Hinahanglan nga igaanak kami pag-usab. Ang mga dunay bahin kanimo Dios, kinahanglang madayag ug mahimugso nining lawas nga tanon, makita ang imuhang kabahinan nga ni kanamo ug imong maingon nga kami imong mga anak ni katapusang panahon. Salamat ug dalaygon kasoy katapusan, tudloy kami nga magalakaw nga among mapailalom ang among unudnon nga lawas nga kinaiya may pailalom sa langit nung kagamhanan. Pinaagi sa balaan gamhanon ng pangalan. Ako naghangyo panalangini kami panaling magkaigsunan bisan pa manidapit Lord sa La Union. Ako naghangyo ikaw panalangin ngadto kanila. Panalangini ang buhat sa ilang mga kamot, tagbuhay lang kinahanglan adlaw-adlaw. Giyahi sila o Dios sa mga panalangin nga material nga uyon ug subay sa imong kabuton. Ipakita ngadto kanila o Dios ang imuhang kaugalingon, ingon nga porma nga pulo nga nagapanaad nga dili magkaguli lang kasing-kasing. Panalangini ang buhat sila mga kamot, panarbaho, negosyo, pananom. Ako naghangyo ikaw magpanalangin. Salamat o Dios yung pagabuhat og dalaygon ka sa among pagbulag-bulag. Akong pagayon ng imbalang espiritu sa kalinaw pagigdayt ipauban kanamo o ang imong gugma. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga Nazareton, imong bugtong pinalanganak, akong Ginoo Dios manalas ko naglawom nagsalig nagpasalamat. Amen. May gabi kanatong tanan. Kinsa to nagkuha soft drinks gani? Karon, mamainit na